Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to Basic English Grammar course with me, Agnisha Friska Rivalni. I'm an English Department lecturer of Jakarta International University in Indonesia. Let's continue with the next lesson. So this time we are going to talk about the passive sentence. Or the passive voice. Di pertemuan kali ini kita akan mulai membahas tentang passive voice atau passive sentence, kalimat-kalimat pasif dalam bahasa Inggris. What are the passive voices in English and how do you use them? Di dalam kalimat pasif, ini erat juga kaitannya dengan tenses, jadi terbagi di dalam present tenses, past tenses, dan juga future tenses. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang active voices, kalimat-kalimat aktif di dalam bahasa Inggris, ya bagaimana menggunakannya, dan saat ini kita akan belajar tentang kalimat-kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. In most sentences, the subject carries out an action and the object receives it, or the result of it. In passive sentences, this is reversed. The subject here receives the action. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat-kalimat aktif, di mana subjeknya ya melakukan kegiatan dan objek itu yang menerima hasil daripada dari si subjek yang melakukan kegiatan. Di dalam kalimat-kalimat pasif, hal ini terbalik. Yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi subjek di sini yang menerima kegiatan, yang dikenai kegiatan dari kata kerja yang kita pakai di dalam kalimat. Oke. Then why should we use the passive? Pertanyaannya, mengapa kita harus menggunakan pasif? Kenapa tidak hanya menggunakan kalimat aktif saja? Ya sama seperti bahasa Indonesia ya, pasti ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Nah, di sini ada beberapa hal mengapa kita harus menggunakan kalimat pasif. The first one, you don't know who did the action. Or it is obvious who did the action. Alasan yang pertama adalah karena kita tidak tahu siapa yang melakukan kegiatan itu. Atau bahkan yang melakukan kegiatan itu sudah sangat jelas. Kita tahu siapa pelakunya tanpa perlu disebutkan. Alright. The next reason is you don't want to say who or what did the action. Alasan selanjutnya adalah karena kita tidak ingin menyebutkan siapa atau apa yang melakukan kegiatan itu, aksi tersebut. And then the last one, the object is the most important part of the sentence. Jadi di sini kita melihat bahwa yang paling penting itu adalah objeknya, bukanlah subjeknya. And then I think it is also useful when describing a process where the result of the action is important. Jadi yang paling penting di sini melihat adalah prosesnya, ya, atau kegiatan itu, hasil dari kegiatan itu. Kita tidak melihat siapa yang melakukannya. Nah, alasan-alasan ini yang membuat kita menggunakan mengapa kita harus menggunakan kalimat pasif di dalam kalimat kita. Alright, then how to turn an active sentence into a passive sentence? Bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? I have some steps here. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. The first one, you need to identify the subject. Which one is the subject, which one is the verb, and which one is the object. Kita harus mengidentifikasi dulu yang mana termasuk subjeknya, yang mana kata kerjanya, dan yang mana objeknya dari kalimat yang ada. Selanjutnya, the next one, move the object to become the new subject of the sentence. Nah, setelah itu kita mencari
setelah menemukan objeknya, kita mengubah objek yang ada menjadi the new subject, subjek yang baru, subjek yang baru di dalam kalimat. The third one, check the verb tense in the active sentence. Jadi kata kerjanya itu di dalam tenses apa? Simple present tense, atau present continuous tense, atau present perfect, atau past perfect continuous tense. Kita mengidentify dulu, identifikasi dulu nih kata kerjanya itu di dalam bentuk tenses yang mana. Nah, selanjutnya conjugate the verb be. Kita akan selalu menggunakan be, to be atau be di dalam kalimat pasif. Dan akan disesuaikan sesuai dengan tensesnya, bentuk waktunya akan menyesuaikan. Yang akan harus disesuaikan. Okay, and then the fifth, add the past participle or the verb 3 of the main verb after be. Ini akan selalu kita lakukan. Setelah to be, kita akan menambahkan kata kerja bentuk ketiga, ya, atau past participle verb. Kata kerja bentuk ketiga seperti studied, played, written, driven, used, made. Setelah to be, jadi ada be, kata be atau to be-nya, dan itu pasti selalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiganya. And then the last one, subject of the active sentence. Ya, kita butuh subjek, ya, subjeknya dari kalimat yang aktif kita tambahkan. Boleh ditambahkan, boleh tidak. Sometimes we add it by the word by the subject of the active sentence. Jadi biasanya akan ditambahkan, butuh kata by whom, boleh juga tidak ditambahkan. Jika dia tidak penting atau sudah jelas siapa yang melakukannya. Yes, demikian bagaimana kita bisa mengubah active sentence menjadi passive sentence. Langkah-langkah ini akan sangat berguna, jadi harus diingat dan dipastikan kita bisa memahami untuk mengubahnya. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu di dalam present tenses. We are going to talk about the passive in the present one by one. The first is the present simple passive. The second one, the present continuous passive. And then the third one, the present perfect passive. Ada tiga yang akan kita bahas di dalam present tenses. Yang pertama, simple present, yang pasif. Yang kedua, present continuous, dan yang ketiga adalah present perfect tense. The first one is the present simple passive. So I have one sentence here. Many people study this book. Kalimat ini di dalam kalimat aktif. So this sentence is in the active sentence, is an active sentence. Many people adalah subjeknya, study kata kerjanya, kemudian this book adalah objeknya. Okay, so we have identified the subject, the verb, and then the object. Then we are going to change it into the passive, the present simple passive. So the object in the active sentence will become the new subject. So this book will be the new subject in this sentence, and then we add be, yeah, because this one is the present simple, so we add is, only one book, singular, hanya ada satu buku, jadi to be-nya adalah is. After that, we add the past participle verb, kata kerjanya study menjadi studied, and then by many people. So passive sentences take emphasis away from the agent, so the person or thing doing the action, and put it on the action itself, or the person or the thing receiving the action. And then in the present simple passive, the present simple verbs becomes a past participle. So you can see here, the first one in the active sentence, di kalimat aktifnya, many people adalah subjeknya, so the focus is on many people. Fokus kita adalah banyak orang yang membaca buku.
Sedangkan di dalam okay, dan kemudian the subject of the active sentence is many people. Ya, this is the subject. And then for the passive, this book, yeah, is the focus. So the focus is on this book, which is the subject of the passive sentence, become the new subject. After that, we change study, become studied, because is studied, because here in the passive, in the present simple verb, becomes a past participle verb. All right, then how to form? All passives use a form of be with a past participle. Jadi selalu ada be, kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiganya ya. The agent, the thing doing the action, can be introduced with by. So if you want to add the agent, can be introduced with by. Untuk menambahkan, misalnya membutuhkan, untuk kita butuh untuk tahu siapa yang melakukannya, siapa yang melakukan actionnya, kita tambahkan by, ya, dan diikuti dengan agentnya. But the sentence would still make sense without it. Ya, as I said before, boleh ditambahkan, boleh juga tidak, karena tidak akan membawa banyak perubahan. So this is the formulation. We have the subject, and then to be, am, is, or, are, and then followed by the past participle of the verb, and then we add by, that will be followed by the agent, if necessary. For example, this book as the subject, and then we add is, and then we add studied by many people. If the subject are plural, these books, so the to be should be are. Ya, dalam kalimat ini karena subjeknya singular, to be-nya is, tapi jika jamak, maka kita harus menggunakan to be are. Alright. I have some examples, further examples for the simple present passive. The first one, criminals are arrested every day in this town. And then the second one, in the interrogative sentence, are the posters printed on quality paper? So the speaker doesn't mention the agent because the verb obviously refers to the police. Kenapa tidak disebutkan? Karena sudah jelas siapa yang menangkap. Biasanya yang menangkap penjahat adalah polisi. Jadi tanpa disebutkan pelakunya, kita semua sudah tahu. Tetapi yang penting adalah bahwa penjahat yang ada itu sudah ditangkap. Okay, right. And then for the interrogative sentence, be and the subject swap places, ya, to form questions. Jadi to be-nya dulu, kemudian diikuti subjek dan kata kerjanya. Dalam kalimat ini, to be-nya adalah are. Dan kata kerjanya adalah printed. So the agent is not mentioned because the process is more important. Karena proses pencetakan dari poster-poster ini lebih penting daripada siapa yang mencetak. Jadi kita tidak menyebutkan, ya, atau bahkan kita tidak mengetahui, ya, atau sudah sangat jelas siapa yang melakukannya. Tetapi di sini memang fokus kita adalah kepada proses pencetakan poster-poster ini. The next example, our apartment is cleaned every Friday. Apartemen kami dibersihkan setiap hari Jumat. The second one, these programs are used by many students. Jadi program ini digunakan oleh banyak siswa. The third one, the car is usually driven by my mother. Is driven. Jadi mobil itu selalu dipakai, dikendarai oleh ibu saya. Karena itu adalah mobil ibu saya, for example. The next one, the game is usually played in Central Park each September. So permainan itu selalu dimainkan di Central Park setiap bulan Desember.
Jadi is played. And then the last example, the newspaper is delivered every morning at 7 a.m. Jadi koran itu dikirimkan ya setiap pagi jam 7. Nah, di sini kita bisa melihat setelah to be-nya ada is dan are, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga ya. Cleaned, used, driven, played, dan delivered. Semuanya adalah past participle verbs. Alright, so now it is an exercise time, practice time. Okay, look at the pictures and complete the sentences using the phrases in the panel. Yeah, I mean, look at the sentences below, yeah, and then complete the sentences using the phrases in the panel to make the simple present passive sentences. There are 5 questions. Number 1, the course blah 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 online. Number 2, the alarm blah 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 once a month and my workplace. Number 3, the Eiffel Tower, blah, 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 by millions of tourists each year. Number 4, lunch, blah, 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 in the college cafeteria. And then number 5, the band, blah, 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 to perform its greatest hits. So please choose, yeah, which one is the correct verbs for these 5 sentences. I will give you 1 minute to finish these 5 questions. All right. Have you done? Let us check the answer one by one. So these are the answer. Okay, so number 1, the course is taught online. Number 2, the alarm is tested once a month at my workplace. Number 3, the Eiffel Tower is visited by millions of tourists each year. Number 4, lunch is eaten in the college cafeteria. And in number 5, the band is expected to perform its greatest hits. Have you got all correct? Well done, everyone. Let us continue with the second one. It is the present continuous passive. So the present continuous passive is used to refer to ongoing process or activity. Sama dengan kalimat aktif yang pernah kita bahas, bahwa di dalam kalimat pasif pun, jika ini adalah aspek continuous, pasti akan berbicara tentang proses atau aktivitas yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung. So I have one question in the present continuous active sentence. Developers are building lots of new houses in the area. Are building is in the present continuous active sentence. And then we change it into the passive sentence. Lots of new houses. Yeah, the object in the active sentence become the new subject in the passive. Lots of new houses. We add to be are, and then being built in the area. So this one is the present continuous passive. Fokus yang pertama adalah di developers
yang membangun, ya, jadi developers sedang membangun begitu banyak rumah-rumah baru di area ini. Dan ketika diubah menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya artinya begitu banyak rumah-rumah baru yang sedang dibangun di area ini. Jadi fokus kita berubah, bukan lagi siapa yang membangun, tetapi apa yang dibangun. Bukan apartemen, bukan mall, tetapi rumah-rumah baru. Ya, sehingga di sini sudah sangat jelas siapa yang membangun. Yang membangun adalah developers, yang tidak perlu di-mention di dalam kalimatnya. Dan how to form, bagaimana membentuk kalimat pasif present continuous. Yang pertama, kita butuh subject, we need subject, and then we add to be, and then will be followed by the word being. After that, we will have the past participle, and then the last one, it will be followed by the rest of the sentence. It can be by the agent or the adverb. Okay, so here, new house is the thing that receives the action. Subjeknya adalah benda yang menerima, hal-hal yang menerima kegiatan, yang dikenai kegiatan. And then we have are, is, am, and are. So present simple of be. And then build, the past participle of build that describes what happened to the subject. Dibangun, sedang dibangun. Ya, inilah cara bagaimana kita membuat kalimat pasif dalam present continuous tense. Further examples, contoh-contoh tambahan yang perlu kita pahami. The first one, you can't use the pool today because it is being cleaned. Kamu tidak bisa menggunakan kolam pada hari ini karena kolamnya sedang dibersihkan. Jadi ada makna sedangnya dan juga pasif, dibersihkan. The second example, the robbery is being investigated by the police. Jadi perampok itu sedang diinvestigasi oleh polisi. Jadi di sini yang lebih penting adalah perampoknya, ya. Mereka sedang melakukan proses investigasi terhadap perampok, para polisi, ya, dan di sini menjadi para perampok itu sedang diinvestigasi. The next example, we are living in a trailer while our house is being rebuilt. Ya, is being rebuilt, sedang dibangun, ya. Di sini adalah fokus ya, menjelaskan tentang rumah kita yang sedang dibangun. The next example, the course is being taught by a well-known scientist. Is being taught. Dari kata kerja teach, kemudian diubah menjadi past participle taught, ada to be-nya, dan juga ada kata being. Jadi sedang diajarkan. Mata pelajaran itu sedang diajarkan oleh saintis yang sangat terkenal. Ilmuwan yang sangat terkenal. Next example, number 5, I am being interviewed by a news channel tomorrow. Jadi ketika kita memakai subjek I, pasti to be-nya am, ya. Di sini am being interviewed. Jadi saya sedang diwawancarai oleh salah satu channel berita, ya, besok. Okay, number 6, don't worry, the food is being cooked as we speak. Is being cooked, ya. Jadi jangan khawatir karena makanannya sedang dimasak. Jadi maknanya sedang dimasak, ya, ketika kita berbicara saat ini. And the last example, posters for the concert are being put up all over town. Are being put up, sedang dipasang, ya, atau sedang dipajang. Jadi poster dari konser itu, ya, sedang dipasang di seluruh kota. Oke, ini penjelasan dari beberapa contoh tambahan, ya,
untuk present continuous passive sentences. Jadi kita selalu pasti menggunakan to be, bisa teman-teman lihat ada is, ya ada am, dan juga ada are di sini, diikuti oleh being, dan juga kita akan selalu menggunakan past participle verbs untuk kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, semua kata kerjanya harus ditulis di dalam kata kerja bentuk ketiga. Kita punya cleaned, investigated, rebuilt, taught, interviewed, cook, and put up. Now, let us practice. It is an exercise time. Please match the active sentences to the equivalent passive sentences. So there are 5 numbers. I will read the active sentences. Number 1, they are performing the play on stage. Which one is the equivalent passive sentence here? And then number 2, a famous designer is making her new dress. Number 3, they are building a new apartment building near my house. Number 4, a plumber is fixing the leak in my roof. And then number 5, Miss A is teaching grammar at the moment. So please choose the equivalent passive sentences for each sentences. I'll give you 1 minute to finish it. Okay, have you done? So let us see the answer one by one. Okay, so for number 1, they are performing the play on stage. If we want to change it into the passive, it becomes the play is being performed on stage. Yes. Jadi yang sebelumnya mereka sedang menampilkan ya permainan drama di panggung, menjadi drama itu sedang ditampilkan, dipentaskan di atas panggung. Okay, number 2. A famous designer is making her new dress. Yes, correct. It becomes her new dress is being made by a famous designer. Fokus yang pertama adalah di siapa yang membuat, ya adalah desainer ternama yang terkenal yang sedang membuat dress yang baru itu. Kemudian kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi fokusnya adalah her new dress. Jadi dress yang baru itu sedang dibuat oleh seorang desainer yang terkenal. Number 3, they are building a new apartment building near my house. Mereka sedang membangun apartemen yang baru di dekat rumah saya. Fokusnya adalah di mereka sedang membangun. Sekarang kita akan mengubah ke kalimat pasif. So the passive sentence, yes, it becomes like this. A new apartment building is being built near my house. Jadi fokusnya menjadi a new apartment building. Bangunan apartemen yang baru itu sedang dibangun di dekat rumah saya. Number 4, a plumber is fixing the leak in my roof.
Jadi fokusnya di a plumber, tukang pipanya yang sedang membersihkan, ya, ada yang bocor di atap saya. Yes, it becomes the leak in my roof is being fixed. Dalam kalimat ini, agentnya tidak disebutkan lagi, ya, karena sangat jelas siapa yang biasanya membenarkan pipa. Itu pasti tukang pipa. Okay, the last number. Miss A is teaching grammar at the moment. Yes, it becomes grammar is being taught by Miss A at the moment. Jadi yang pertama dalam kalimat aktif, Miss A mengajarkan, kita fokus kepada siapa yang mengajarkan, ya, Miss A, not Miss B or Miss C, ya. Dan juga ketika diubah menjadi kalimat pasif, ya, maka yang difokuskan adalah mata pelajarannya apa. Grammar, this grammar, not writing, or this is not a phonology class, but a grammar class that is being taught, yang sedang diajarkan oleh Miss A saat ini. Alright, well done everyone. Okay, let us move to the third one, or the last one. It is about the present perfect passive. Jadi aspek perfect yang akan kita bahas, dan kita akan melihat kalimat pasifnya akan seperti apa. So the present perfect passive is used to talk about events in the past that still have an effect on the present moment. Jadi berbicara tentang kegiatan yang sudah dimulai dari masa yang sebelumnya, dari masa yang lampau, ya, in the past time, tetapi masih ada efek atau masih berlanjut yang baru saja diselesaikan di present moment, di waktu berbicara. Masih ada kaitannya. Okay, I have one question. Don't worry, I have fed the cats. Ya, masih ingat ya, kalimat ini di dalam present perfect active. Setelah subject, we add have or has, and then will be followed by the past participle. So this sentence is in the present perfect active sentence. Dan saat ini kita akan mengubah, bagaimana mengubahnya menjadi kalimat pasif. So the cats as the object in the active sentence will become the new subject, ya. Okay, don't worry. Yes, the cats have been fed. Kucing-kucingnya sudah diberi makan. Yang pertama, saya sudah memberi makan kucing-kucingnya di kalimat aktif, dan menjadi kalimat pasif, kita fokus di kucing-kucing yang sudah diberi makan. Sudah, jadi aspek perfect itu artinya sudah, dan nanti pasifnya berarti sudah sudah diberi makan. Oleh siapa itu tidak penting dalam kalimat ini, ya. Oke, jadi have been fed, ya, ini adalah clue bahwa kalimat ini ditulis di dalam present perfect passive. Right, then how to form? Baik, so we have subject, and then it is followed by has or have, and then we have been, and then it is the past participle verb, yes, and also rest of the sentence. Oke, jadi ada subjek, kemudian diikuti have or has, sama seperti kalimat aktif, tetapi ada tambahan kata been setelah have or has, baru setelah itu diikuti kata kerja bentuk ketiganya, the past participle verbs. Okay, so for the subject, the thing that receives the action, ya. Jadi yang berubah di sini objeknya yang menjadi new subject itu berarti adalah hal yang menerima, yang dikenai kegiatan. Okay, nah setelah itu ada been, ya. Been stays the same no matter what the subject is. Jadi yang berubah itu adalah have dan has-nya, tetapi been itu selalu seperti itu. Bentuknya adalah been untuk subjek apapun. And then we add the past participle, ya, in this case painted. So the main verb is expressed as the past participle. Dalam semua kalimat pasif pasti kita akan menggunakan kata kerja bentuk ketiganya. Yes, this is how we form the past perfect passive sentence.
Selanjutnya, saya punya beberapa contoh-contoh lain, contoh-contoh tambahan. The first example, this door has been painted beautifully. Pintu ini sudah dicat dengan sangat indah. Jadi has, karena singular, pintunya satu ya, has, and then we add been, kita tambahkan kata been, dan kemudian kata kerja bentuk ketiganya. The next example, do you know if all the lights have been turned off? Apakah kamu tahu jika semua lampu sudah dimatikan? Jadi maknanya sudah dan dia sudah dimatikan. Okay. Number 3, has your computer been fixed yet? It broke months ago. So for the interrogative sentence, has and or have swap places with the subject. Jadi has dulu, after that kita tambahkan subjeknya dan kemudian been dan fix-nya. Oke, apakah komputermu sudah dibetulkan? Komputer itu rusak beberapa bulan yang lalu kan? Oke, jadi maknanya seperti itu. Okay, and then number 4, the new parts haven't been delivered yet, so you'll have to wait. Jadi bagian yang baru itu belum dikirimkan karena not ya, have not. Have di sini untuk jamak, menunjukkan bahwa subjeknya jamak karena parts lebih dari satu part. Ya, jadi kita pakai have dan so you'll have to wait, dan berarti kita harus menunggu karena belum dikirimkan. Dan the last example, all of the smoke detectors have been replaced. Semua pendeteksi asap sudah diganti. Jadi di sini sudah, detectors karena plural ya, jadi kita gunakan have dan diikuti been dan selanjutnya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Semua kata kerja yang dipakai kata kerja bentuk ketiga. In these examples, these 5 examples, we have painting, turned off, fixed, delivered, and then replaced. Alright. Jadi inilah penggunaan dari present perfect passive di dalam kalimat. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif. Selanjutnya, let us practice. So it is an exercise time. I have 6 sentences that are written in the present perfect active voice. So please rewrite the sentences using the present perfect passive. Jadi di sini ada beberapa kalimat ya yang kata kerjanya masih dalam present perfect yang aktif. Has destroyed, have climbed, has left, have sold, have booked, and have given. Oke, jadi kalimat ini silakan diubah ke dalam present perfect passive. So, number 1, the earthquake has destroyed a lot of buildings. Number 2, people have never climbed that mountain before. Number 3, it's cold. Someone has left the window open. Number 4, we have sold all the tickets for tonight's movie. Number 5, people have booked all the tables in the restaurant. And the number 6, they have given the puppies to families with big yards. I will give you 1 minute to finish this.
Right? Have you done? So let us see the answer. Yeah. Number one, a lot of buildings have been destroyed by the earthquake. Number two, that mountain has never been climbed before. Number three, it's cold. The window has been left open. Number four, all the tickets have been sold for tonight's movie. Number five, all the tables have been booked in the restaurant. And the last number, the puppies have been given to families with big yards. So these are the answers for the present perfect exercise. Yeah, we rewrite them into the passive sentences. Well done, everyone. So this time we have learned about the passive in the present, simple present passive, present continuous passive, and also present perfect passive. Thank you very much. I'll see you in the next lesson.